ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд ҳам мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар амхали мошинои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон аппарат, ягон компания чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маърама сурат маълумота дар WhatsApp имо экранамода рӯй кунен. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор мошинои қабул кардем ки Toyota Fielder ки сайзтарини беҳтарин ҳастай Toyota дӯстони азиз Camry 2 ҳастай жаткаи фурӯшӣ ки барои насилка барои алафдравӣ хоб Hyundai Porter 2 ва Hyundai Libero хова Infiniti мошин ва Daewoo Tico ва дигар намуди мошиное ки бо нархҳои арзон Opel Caravan ва дӯстони азиз Daewoo Nexi опшини мошинаи арзон барои шумо омода кардем ва қабул кардем. خب کورسی امروزه باشد دوستان عزیز 1000 برابر است به 136 سومونی. ما باشد نوار امروزه را سر میگم تا آخرش تماشا کنید. مرامت رفتیم لایک فراموش کنید نوار تا آخرش تماشا کنید رفتیم. دوستان عزیز شخصانی که میخوان که کامفورت نه با سرحد قزاقستان گذشته رفته بیان و نمیدونم با کی مراجعه کنم و با شما توصیه میتیم компания که بگذاره که пересечение граница از территория Москва, Московская область, территория Садовод, МКАД خودشون قبول میکنه و با سرحد قزاقستان سوق و سلامت برده میارن. мошинаи комфортна люкса дурнуш кондиционер вайфай ҳамихелчо қоидавӣ дорад. акай бегзод таҷрибаи 10 солаи корӣ аниқ доранд. хоб чанд намуди мошин доранд ки мошинашон ахтон интихоб мекунанд ва ҳар рӯз рейс доранд. ин ҳамихели мошинае ки дурнушон люксае ҳар рӯз рейс доранд. шумо аз номи канали мо гап занем ба шумо ягон скидка мекунанд. дута рақам аст, ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар дашта имо WhatsApp доранд. кадом мида ки мақсад ки пересечение граница Казоқстон ки лозим бошад ина ба шумо мошинаи комфортна ва боварӣ. маърамат ягон саволи иловагӣ бошад дар ҳамин рақамошон муроҷиат кунед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. маърамат. мегзарем ба навори мошинаи фурӯшӣ. яке мошини фурӯшии имрӯза ҳастае ки вагонаи Toyota Fielder ки сайзтарини беҳтарин. соли бори 2007 сол ҳастае ки 11 моҳагия бардорон ки яъне ки 2008 дохил мешавад. сӯзишвориш бензини холия объем мотори 8 литра коробка автомата сайзтари мошин бардорон беҳтарина мошин вагонае. як чанд қафеш мега ай вагон гирифта мега мошин кам гаштага ҳастае мошин мега тозае. ҳуҷҷатош дӯстони азиз яъне ки бучидагӣ ҳастае диска балон пачка. хоб мошин ҳама ҷош мегад заводской пломба ягон расход надорад. мошина фақат мегири ҳай мекунӣ балон хадавой падавой ҳамаш кардагӣ тайёрае. нархи мошина мега 78 мегем бо камтар муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. ин ҳамин рақамҳои расия ки 24 соат кор мекунад ва дар рақамҳошон имо WhatsApp доранд. дӯстони азиз яъне ки ҳуҷҷатош бутага аст ҳуҷҷат мекунед хадавой падавой балон дига ҳамаш пачка алиш намеш то қас суми холи мошин вагонае. як чанд моҳ пеш мега ай вагон гирифтем мошин мега дар хона мега бардошта мондагӣ аст яъне ки соҳибуш дар Россия срочная мошин тоза. ин ҳамин рақамҳо 24 соат кор мекунанд ва дар рақамҳо ҳам имо ҳам WhatsApp дорад. маърама шахсоне ки мехарем мошини хуб аст ай дастатен мошина савдо карда гирен. лайкота назанем ва навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки срочная Infiniti ҳастае ки баъдро солша мегад намедонем. хоб сӯзишвориш мегад газ бензина гази евро 4 омада дӯстони азиз объем мотораш 2 литра коробкаш дӯстони азиз хай нагуфтян сайзтари мошин мега беҳтарина мошин дар хона мега бардошта мондагиай. як моҳи дига танировка дорад як моҳи дига ҳуҷҷат дорад. мошина мегад мақсад ки срочная мегад нархаш мега 28000 сомони аст дӯстони азиз нархи ахироншае. Infiniti бардорни азиз светои сафед кондиционер электропакет як сола як моҳи дига ҳуҷҷат ва як моҳи дига танировкаш срок мондага балоншам ҳолати коридае. хоб мошин бардорни азиз хай дар ноҳияи Варзоба территория Душанбе Варзоб хоб нархаш 28 мегад нархи ахиронша хай бо кадом агар харидори аниқ бошен агар ягон сум мумкин муомила кунад бо хайхтон бо тариқи телефон маълумотша мегирем. хоб ин ҳамин рақамҳои соҳибшона ки рақамҳои Россияи имо WhatsApp дорад дӯстони азиз мошин дар хона бардошта мондага мошин 100% мега балонша мечаспонӣ ҳай мекунед балонашам ҳастае. хоб 28 маърамат кадом мида ки лозим бошам хали мошинча занг занем маълумотша аз худашон гирен нархаш бениҳоят арзон астае. успед ки мошинчара харидорӣ кун. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочная Hyundai Libero ҳастае ки мошинои яъне боркаш хоб гурзавой соли бори 2001 сол ҳастае ки коробкаш механика ҳолаташ бадорон беҳтарина мошин мегад 3.5 тонна мегад мақсад ки бора бор мекунад мегад яъне ки зиёдтиам мешад 3.5 тоннага ҳастае.
خب ماشین میگه حالتش میگه بهتره، میگه توربوش نیست، یعنی که به توربوی و ماشین میگه موتورش پراستوی اکونومیچ نیه، بعد ماشین میگه بنیاد به اکونومیچ نیه. نرخ ماشین میگه 53000 میگن با ارزان میکنه و ماشین قرار دارد در نوعیه جهونه که قمسنگی ده. توقع سوم میگه علیش پالیش نمیشه خونده لیبرو. خب 2001 سال سینم تورگه دوستان عزیز. خب اوستو لبای اوستو را میگه اوارده میگه پراریکا کمسون عزیز آی پیش میگه بو ساودو میکنه موتورش میگه پراستو اکونومی توربو نیسته. خب رقمشون تیسل 24 ساعت کار میکنه و در رقمشون واتساپ دارن. کدومش بودم خیلی ماشینای گروزاوی خوندای لیبرو که لازم باشد مرا زنگ زنن دیگه معلوماتای پوراش انیقشا از خودشون گیرن مرا. میگذاریم با چهارم تکنیکای فروشی. تکنیکای فروشی است بعد که ژاتکای فروشی است که ژاتکا یعنی که کاسیلکا گویم برای مادابلوکی برای گندم دراوک و برای علف دراوی برای بسیار چیزو. سایستنی پاچکا میگه صاحبش یک چند ماه پیش میگه خمون میگه 11500 میگه خریدم که سروچنا میگه سوم دلار میگه ارزان میتیه میگه یعنی که 8000 سومانی است دوستان عزیز. اگر ارزان کنم میگه نکنه همین نرخ اخیرون شب که ما خیلی بختون معامله میکنین میگه خمون 11500 خریدیم ژاتکا برای ماتابلوک و برای دیگه چیو برای گندم دراوی یا که برای علف دراوی میشود. خب میگیری فقط کار میکنی سایزش میگه پاچکا همش کامپلکت نمیچوش هسته. قرار دارد در ناحیه عبدالرحمن جومی دهه شریف آباد ده. نرخش 8 رقمشون تیسل کدام میده که لازم باشم خیلی ژاتکای فروشی مرامت زنگ زنین و معلوماتای پورا انیقشه از باشن گیرین مرامت. میگذاریم ما پنجم ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است که خوندای پورتر د سالوی نو. سال برای 2008 سال است که سویش فروش میگه دیزل کاروبکاش مکانیکا سایستری ماشین میگه بهترین. بالون میگه پاچکا، салон тоза، свет сафед، кондиционер، ҳуҷҷатош бучидагиай. ماشین یعنی که خلادینیکش همش کار میکنه دوستان عزیز. خب خونده پورتر خلادینیکیش برای خیلی میدونی برای مغازه و برای دیگر چیزایی که بردن خلادینیکش 100% کار میکنه و همش میگه سایستنی پاچکا تازه ماشین. نرخ ماشین میگه 115000 میگه با معامله خوب هم میکنه و ماشین قرار دارد در ناحیه رودکی یعنی سلطان آباد ده. نوعیه رودکی جامعه که دهه سلطان آباد. ماشین اوبشیم تراتور دوشنبه لنسکی رایون ده. 115000 سوم است با معامله داره 2008 سال است. رقمشون راسیه پراموی کار میکنه و در رقمشون واتساپ هم دارن. کدومش بودم خیلی خونده پورت د خلادینی که لازم باشد مرا دوستان عزیز زنگ زنید با قیمت معلومات گیریم بافکر من ایره هم خلادینی میشه و هم میتونید که در اینجا با بورم بور کنید که اپشن اونورسال نگویم میشه مرا دیگه معلومات پروش از خودشون گیرید مرا. دوستان عزیز شخصانی که میخوان که با سمت تاجیکستان از تریتوری مسکو بور روان کنن و با شما توصیه میکنم گروزا پیروز که اکا یعقوب رو که برو شما را از تریتوری مسکو، ماسکوفسک اوبلاست، تریتوری ساداوود، متروها، داچاها و از تریتوری مسکو ایلوبوجش اومده بوری شما را قبول میکنم. با سمت دوشنبه، وحدت، هیسور، یوون، تورسون، زودا، خوب کلوب، شهر بختر، کالخوزآباد، ویون، پنج، فرخو، دنغره، خراسان، اویالی آورده میرسونن. خب اگر شما از نام کانال ما گپ زنید با یگانشون با شما سکیتکا میکنن سه تا رقم هر سه رقمشون کار میکنن هر سه ایمو واسط دارن. اکا یعقوب کمپانی بهترین باوری است چند سال تجربه کاری دارن. مورد شما رو از تریتوری مسکو قبول این چنین ماشین مایدان داره که ماشین مایدا کتی میتونن برد شما رو از امو جاتون قبول کنن و پیش کانتر پیش کامازا بیارن. اگر چند قیبوری شما اگر بیشتر باشه با همون قصد سکیتکا ارزان میشد. مرا دیگه معلوماتای پورا انیقشه از رقم پیامده گیرید مرا. میگذاریم با ششم ماشین فروشی. اوپل استرا اف است که در کوزیفی سیدن سایستانی بهترین سروچنا. سال برای 1993 است که سویشورش بنزینی خیلی دوستان از گازدگی نیست. ابیو موتور 6 لیتر کاروبکا مکانیکا سایستانی ماشین میگه چوتکای ماشین میگه بیاگون کامودین بیاگون راسخود ماشین میگه موتورش میگه نو موتور پراستای به راسخود میگه موتورش میگه راسخود ندارد. خب بنزینی خوری بالون پاچکا سالون توزک ماشین خیلی که دست یک کدام دا گشتگی است. نرخ ماشین میگه 27000 میگه با معامله خوب میکنه و ماشین قرار دارد در ناحیه بالجوان ده. یکمش رقمای تیسل یک دومش رقمای مگافون هر رقماشو 24 ساعت کار میکنند. شخصانی که میخرین مرامت زنگ زنید حجتاش نگیر بوچیدگی ماشین حالتش میگه بهترین فقط میگیری های میکنین موتور به راسخود در نوعیه بالجوان 27000 سوم عزیز
муомила дорад. Агар солшам 93 бошад, яке сайсташ ранги солҳои 97. Марҳамат дига маълумотро гирем, бо арзон мешавад. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico аст, баъд ки сайстанои беҳтарин срочна. соли 26/1998 аст, ки сӯишфреш бензини холӣ, объем мотораш 0.5 литра, коробка механика, сайстани мошин мега чотка. мошин дар дуруни шаҳр гаштага, мошин мега мошини тоза, мақсад ки мошини тагдон соза. айсаве ки камтар мегад мушкили аст, мегад мақсад ки срочна, мегад сум дар кори мошина мегад бо нархи арзон мефурӯшем. нархи мошин баъдон 14000 аст, бо муомилаи хуб мешавад ва мошини қарордора дар шаҳри Душанбе дар Саховада. 4 диска, 4.80%, салон тозак, светои нам хеле сирхаки вишнои молодёжни. хоб нархша мегад омада аз пеш мегад нашуд сумуш мегад бо муомила ки номеру транзит 14000 мегад омада, агар бин мақбул мегад арзон метем. хоб ин ами рақамҳои билайни соҳибшона ки 24 соат кор мекунад, шахсони агар ҳамин мушкилча ки лозим бошад марҳамат занг занем, дига маълумотша аз худашон гирин. барои одамони харидори аниқ мегад муомилаи хуб дорад. марҳамат ина занг занем, мошинчаи арзона арзон карда гир. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст, ки срочнаи Toyota Camry D бо нархи арзон. соли 26/2008 сол аст, ки сӯишфреш бензин газ, объем мотораш 2.5 литра, коробка механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балоншам ҳолати кория, 4 диска, светои нам хеле алюмини, салон тоза, кондитсионер, электропакет, хай мошин соз нашуд дига пусидагӣ ва ҳуҷҷаташ ягон чи гуфтагӣ нест. мошин бадро ранги Дубай аст, ки тофтест, мумкин Дубай ё ки мақсад ки XL. нархи мошин мега 72000 аст, камтар муомила мешавад ва мошини қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, рақамошон TCL. Camry D 2008 сол 72000 сомон аст, намедонам ба кадом хотир соҳибаш, яъне арзон мондаст. срочна агар мошин нашида бошад савдо, метавонед шумо савдо карда гирен. дӯстон азиз, шумо дамагар ҳамхали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан боша, марҳамат рӯй кунем ва рекламада мегзорем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст, ки Daewoo Nexi бо нархи арзон срочна. соли 26/1994 сӯишфреш газ, бензин, объем мотори 1.5 литр, коробка механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад нав мотор кардагӣ мегад, мошин мегад ин хеле светои алюмини, чихол диска, салон тоза. хоб нархи мошин мегад 10000 аст, яъне ки камтар мегад меличовка кор дорад, яъне ки косметик кор дорад. нархи мошин 10000 сом, мошин қарор дорад дар шаҳри Турсун, зода, яъне ки Регарда. хоб рақамошон дар поини видео аст, мошинча агар успет карда метавонед ки савдо карда аз соҳибашон гирем. мелич кор дорад. дӯстон азиз, лайкотона фаромӯш накунед, гузоред ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст, ки срочнаи Opel Astra F дар кузофи карава бо нархи арзон, бо ҳамирам арзон мешавад. соли 26/1993 аст, ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад, объем мотори 6 литра, коробка механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балонаи ҳолати корӣ, 4 диска, светои олучагӣ, светои вишнови, сайстани мошин ҳолати хуб да, неки кам меличовка, яъне ки косметик кор дорад, дар сурата маълум аст. обшим камтар расход мекунем. нархи мошина мега 13000 мегем, бо арзон мекунем ва мошини қарор дорад дар шаҳри Душанбе, рақамошо Вавилон. кадоми шумо ки лозим аст, марҳамат занг занед, фақат харидори аниқ. хоб ин буд навори имрӯзаи мо, то видеои оянда.